Chers téléspectateurs, bienvenue sur ces plateaux spéciaux fin de l'année. Une façon pour la télévision tchadienne de vous conduire progressivement vers l'année 2020, une année qui s'achève, une autre qui débute, on l'espère très belle pour nous tous. Pour vous entretenir, je suis Naïm Ahmed Baba. À mes côtés, vous avez Mansoura Youssouf, qui est également sur le plateau. Mansoura, marhab. مرحبا وكل سنة وأنت طيب نعيم. طبعا. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان وفي جميع أنحاء العالم، كل عام وأنتم بخير، ونقول لكم سنة سعيدة عليكم وعلينا ومعاكم يعني في برنامج خاص بمناسبة السنة الجديدة 2020. وأيضا معنا في داخل الاستوديو الوزير العادل السابق البروفيسور محمد أحمد حسن، وأيضا معنا الفنانة ياسمين، وأيضا معنا الممثلة رمادة محمد. أهلا ومرحبا بكم وكل عام وأنتم بخير. أهلا وشكرا، أهلا وسهلا، أنت كمان. Justement, Mansoura, chers téléspectateurs, nous avons trois invités sur ces plateaux. Le professeur Ahmed Mohamed Hassan, ex-ministre de la Justice, constitutionnaliste. Nous avons Ramada Mohamed, comédienne, et Yasmine Abdallah, elle est également chanteuse et comédienne. Bienvenue sur ces plateaux. Bonjour. Avec vous, il sera essentiellement question de la 4e République. Le Tchad a connu 3 autres républiques. Nous venons de passer à la 4e. Il y a certainement beaucoup de changements sur le plan statutaire. D'abord, professeur, à l'entame, comment passe-t-on d'une république à une autre? Quel est le processus qui puisse amener un pays à passer d'une république à une autre? À quel moment change-t-on de république? Merci de me donner l'occasion. Permettez-moi également de m'acquitter d'une obligation, celle de souhaiter mes meilleurs vœux à tous mes compatriotes, où qu'ils se trouvent à travers le monde. La première chose, c'est que il faudrait que les gens comprennent une chose. La Constitution, c'est d'abord un contrat social. C'est un contrat social renfermant un certain nombre de valeurs et de principes auxquels les gens s'accordent pour vivre ensemble, pour constituer leur vie en commun. Le Tchad a connu plusieurs constitutions, vous venez de les citer, les numéroter, mais également des textes qui ne sont pas des moindres à valeur constitutionnelle depuis son indépendance en 1960. Alors, on change comment d'une constitution, d'une république à une autre? Le processus est simple. Un peuple se donne un texte fondamental, comme je disais tout à l'heure, le contrat social. Et à un moment de sa vie et de son évolution historique et politique, il marque un temps d'arrêt et prend un certain nombre de valeurs nouvelles, renforçant la paix ou tenant compte de l'évolution culturelle, politique, historique et économique dans le pays, en faisant face à un certain nombre de défis de l'heure. Des siècles et des siècles. C'est pas facile, c'est pas tous les jours qu'on change de république, bien entendu. C'est pas tous les jours qu'on change de république, ni chaque année. Mais alors, une constitution vient avec des nouvelles innovations. C'est des innovations nouvelles et qui sont soumises au constituant originel qui est le peuple par le mécanisme de ce qu'on appelle le référendum. Mais il y a également le constituant dérivé qui est la représentation nationale, donc l'Assemblée, qui a le pouvoir de modifier la Constitution. C'est pour cela que nous autres, on l'appelle, dans le cadre de notre métier, le constituant dérivé avec des limitations précises que la Constitution elle-même prévoit, qui consiste à ne pas toucher un certain nombre de valeurs, par exemple la forme républicaine. Et cela sont des valeurs qui sont fondamentales, ça ne change pas. Et le constituant dérivé ne peut pas outrepasser certaines choses, mais modifier une constitution et intégrer de nouvelles valeurs comme nous l'avons connu avec la 4e République qui est en vigueur aujourd'hui depuis 2019, après le forum et des travaux assez ardus pour aboutir à cette nouvelle République qui renferme des valeurs. Et je pense que nous allons avoir le temps d'exposer et de voir quel est l'apport de ces nouvelles valeurs pour le peuple tchadien, ou pour le vivre ensemble, pour la conduite du nouveau Tchad de lendemain, du Tchad qui aura bientôt, bien sûr, 60 ans de souveraineté. Il a 60 ans de souveraineté depuis août dernier. Et donc, c'est un État africain
ancienne colonie de la France, puis qui a passé de territoire militaire à territoire colonial et protectorat, est devenu État le 11 août 1960, mais entre-temps précédent d'une république le 28 novembre 1958. Et alors aujourd'hui, nous sommes à cette 4e république. Nous l'avons connue la première avec le défunt tout premier président. François Tombolbaye est devenu Ngarta Tombolbaye en 1972. Et il y a eu par la suite d'autres successions jusqu'à cette 4e république que nous vivons aujourd'hui, avec ses valeurs et avec ses limitations bien entendu. سيد الوزير، يعني شهد العام الماضي ملفات عديدة وساخنة في القضاء التشادي، حدثنا عنها. شكرا. ملفات عديدة منها جمهورية جديدة أعلنت بعد لأن الجمهورية التشادية كانت كدولة مستقلة وحرة من سنة 1960. بعد ذلك كان سميناها الجمهورية الأولى، وبعد ذلك بعد الجمهورية الأولى جينا الجمهورية الثانية، وبعد ذلك لحد الجمهورية الثالثة مع الرئيس الراحل حسين حبرة، وجينا وصلنا لحد الجمهورية الرابعة اليوم فيها في اتفاقيات جديدة. بس بذكر المشاهدين بأن كان لما نتكلم نقول دستور، أن الدستور هي اتفاقية شعبية. كل شعب له أثر، له تعريق، له ثقافة، له حضارة، وبتحفز بها في طول التاريخ. وبعد ذلك لما يحتفظ بها ممكن الناس تتفق مع القبليات والعادات والأديان والثقافات واللغات. الناس تتفق في أسس جديدة تعدي التعايش السلمي. الأسس الجديدة، وتشوف الأسس الجديدة تشيل الاعتبار الخلفيات والمقدمات، وتعدي وجه جديد للشعب معين كشعب التشادي. ممكن نقدر مثلا الشعب التشادي، الانجليزي، الفرنسي، الكاميروني، ما اشبه ذلك. يهودي دي التغيرات القانونيه الاساسيه اللي حصلت 2019. ومنها ثانيه في تغيرات عده، لكن هذه المهمه والرسميه. طيب، شنو استراتيجيتكم في تحسين القضاء حاليا؟ الاستراتيجية في تحسين القضاء، لأن التحسين نحن كما ذكرت لك نحن مستعمرين من لدى فرنسا. لنا تقاليد وعادات، وفي تقاليد ما شلناها على اعتبار. مثلا نديك مثلا في قانون المدني لحد من الاستقلال لحد الآن نحن نطبق القانون المدني الفرنسي بصيغته سنة 1958. ما حصل لنا قانون مدني مثلا يعدي الأسرة مثلا والأفراد. قانون الأفراد والأسرة لحد الآن في مشروع ما حصلنا له. مثلا في الجرائم نحن عدة جرائم ما تتطابق مع عاداتنا وتقاليدنا. التغيرات تحصل عشان نشيلها على الاعتبار، لأن القانون ما بيسير بحيم، ما بيحير جبال، بيسير أشخاص وإنسان، والإنسان له حضارة وثقافة واتجاه الاعتبار. مثلا الناس لما تعترف، لأن القانون هو اللي بيسير التعايش، هو اللي بيسير المجتمع، هو اللي بيسير الأفراد، هو بيسير المجتمع مهما يكون كقانون جهة مثلا الجناحي أو الاجتماعي أو أشبه ذلك. Professeur, vous l'aviez dit tout à l'heure à l'entame, lorsqu'on passe d'une république à une autre république, c'est parce que quelque part il y a le souhait de prendre en compte certaines choses qu'on n'a pas dans le texte précédent. Maintenant, nous sommes à la 4e République. Quelle est la spécificité de cette 4e République par rapport aux 3 autres que le pays a connues? De manière fondamentale, qu'est-ce qui a été pris en compte, l'innovation de cette 4e République par rapport aux 3 autres qu'on a connues précédemment? L'innovation principale de la 4e République, c'est la prise en compte de nos réalités. Je le disais en langue arabe tout à l'heure à votre collègue, la question de la prise en compte de nos assises traditionnelles et de nos structures coutumières. Cette innovation qui pouvait paraître contradictoire,
car république veut dire citoyenneté. L'individu est d'abord citoyen, doté des droits et des devoirs, et c'est à lui que revient la dévolution de pouvoir d'État par son vote dans le système démocratique comme le nôtre. Mais il y a également la monarchie où le pouvoir est héréditaire appartenant à une lignée familiale. Avec la succession. Le Tchad étant une république, la question, c'est que les chefferies traditionnelles, la dévolution du pouvoir dans les chefferies traditionnelles se fait de père en fils, de fille en père ou en mère. Et c'est là le roi et les reines. Et il y a des peuples de par le monde qui ont conservé ce mécanisme monarchique. Et il y a ceux qui ont opté pour les mécanismes républicains, faisant du citoyen le principal acteur de la souveraineté, détenteur de la parcelle de la souveraineté qu'il dévolue par la confiance qu'il accorde à un de ses concitoyens pour pouvoir diriger la destinée d'un pays donné. Alors, revenons à notre pays. Les chefferies traditionnelles, à l'entrée de la colonisation, avec la proclamation de l'État, étaient considérés comme auxiliaires de l'administration. J'ai dit bien auxiliaires de l'administration. Je n'ai pas dit auxiliaires de l'État. Parce que l'État était en chantier depuis sa proclamation sortie de la colonie. Parce que depuis la colonie, à l'indépendance, il nous avait été posé la question suivante, d'ailleurs à toutes les colonies, soit de vivre dans la communauté française avec la nouvelle constitution de 58 de Gaulle, ou bien de pouvoir prendre son destin en main, comme l'a fait le défunt président Sékou Touré pour la Guinée-Conakry. Alors, nous, on était restés dans la communauté jusqu'à la conférence de Brazzaville de 1948, qui a permis, en contrepartie de la participation des troupes africaines à la libération de la France occupée par l'Allemagne nazie, pour pouvoir prendre leur destin. Et donc, André Malraux, à l'époque ministre de la Culture, était passé à Fort-Lamy pour proclamer au Premier ministre Tombolbaye alors l'annonce de la naissance de l'État tchadien indépendant et souverain entrant dans le concert des nations. Les chefferies étaient restés toujours aux périphéries en accompagnant l'évolution du nouvel État et de la nouvelle République avec les statuts d'auxiliaire de l'administration, ayant des pouvoirs jusqu'au pouvoir dépendre des pouvoirs judiciaires. Mais après, nous avons connu un grand moment avec la proclamation de la démocratie en 1990, la conférence nationale souveraine. Elles avaient changé de statut d'auxiliaire de l'administration. On les avait donné le pouvoir d'être collaboratrices de l'administration dans l'encadrement des populations. Pourquoi je dis dans l'encadrement de la population? C'est dans le commandement. Parce que les individus s'identifient d'abord à leur chefferie avant de s'identifier à l'État en construction et à la République inachevée. Voilà, les Tchadiens sont d'abord appartenant à leur ethnie, à leur clan, à leur chefferie, à leurs valeurs, avant de devenir citoyens de la République. La citoyenneté s'apprend à l'école républicaine, avec un certain nombre de valeurs qu'on inculque aux enfants, et ils grandissent pour devenir les citoyens d'un État. L'hymne national, les couleurs nationales, et ainsi de suite, un certain nombre de valeurs qu'on n'aura pas le temps d'exposer ici. Alors, maintenant, la nouvelle République érige les chefferies traditionnelles en institution de la République, au même titre que les représentants des collectivités territoriales décentralisées, dans une institution républicaine et ayant l'obligation, cette fois-ci, d'apporter leur concours et donc leur apport en tenant compte des valeurs ancestrales qui font que le Tchad va s'identifier. C'est pour cela qu'on dit aujourd'hui le Tchad est en train d'apporter sa contribution dans le constitutionnalisme africain en intégrant les chefferies dans le mécanisme de la République. Ça peut paraître contradictoire si on ne mène pas la réflexion assez profondément, parce que ça peut paraître contradictoire. Pourquoi? Parce que nous avons les citoyens. Pourquoi les Tchadiens sont-ils des citoyens ou des sujets de leur chefferie? C'est là où je voulais en venir, professeur. Je savais que vous allez venir, bien entendu. Mes étudiants m'ont posé déjà la question, mais pas des étudiants tchadiens, mais des étudiants étrangers m'avaient posé la question à Yaoundé pour savoir pourquoi le Tchad met au même titre que la République les institutions coutumières et traditionnelles qui sont en contradiction quant à les statuts de l'individu. Oui. Justement, à ce niveau, professeur, ça pose un dilemme. Aujourd'hui, on se retrouve avec
tout ce que vous avez expliqué, l'homme tchadien finalement, est-il citoyen ou sujet? Il est citoyen d'une république innovée tenant compte de ses valeurs et de ses cultures. Tout simplement. Tout simplement. Le pouvoir central, la caractéristique principale, c'est que le pouvoir central n'est pas une monarchie. C'est une république. Et celui qui détient le pouvoir suprême du pays est un président de la république. طيب مواصلين أننا دائما معكم في نهاية سنة 2019 وبداية 2020 وطبعا معكم مواصلين مع ضيوفنا في داخل الاستديو. وطبعا نعيم يعني نمشي ونسمع فاصل غنائي مع الفنانة ياسمين عبد الله. قبل ما نسمع ياسمين يعني كيف حالك وكيف السنة الجديدة معاكي ونهاية سنة 2019 كانت كيف معاكي؟ والله الحمد لله ونشكر الميكرو قناة تيليتشات ونقول عيد سعيد لكل التشاهدين والتشاهديات ولكل كوليك حقي قناة تيليتشات نقول لكم مبروك العيد. السنة 2019 معنا نقول الحمد لله لحد يعلم كملنا نقول الحمد لله نحمد ونشكر الله. السنة 2019 خدمنا كتير ما أنا بهيري لكن تشاهدين بجهودهم خدمنا كتير. لكن لي أنا السينما نوماد كان في سينما أنا لانسي سينما نوماد هجي لانسي أغنية 2-3 نقول الحمد لله. لقيت بري فواياجي كتير. السينما نوماد وقت لانسي بأفريل أفك لي بواب كتير. أنا أول كما أقصفام النومي هجي إيروين أنا في إدوكاسيون هنا البنات دراسة هنا البنات جود بديت من 2013 لحد اليوم. بعد من أقصفام جينا في تسمى دلالي أوارد 2019 أنا نيويورك كل في جود هجي هنا قراي هنا البنات والمشاكل أنا فيولانس في الأوين أنتوكا كله خدمة الفيفر انسامبل. وبتنا من دلالي أوارد بتنا مشينا سويس كله حضرنا انيفرسير هنا تشاهدين اللي يجين هناك عزمونا مشينا فيرينا مام سوينا تورنيه وسوينا لنا فيلم جديد هناك. وبتنا عندي آخر فيلم كله في دوكيومنتير في الفيولانس فات أو فام كله في 2019. الحمد لله نقول 2019 خدمنا كتير لقينا كتير نحمد ونشكر الله ونقول 2020 بطن خليه قلنا أحسن من 2019. طيب يا ياسمين يعني أنت كمغنية وممثلة سينمائية يعني ورينا يعني السينما بالنسبة لك أنت شنو يعني؟ والله أنا السينما من خير بالنسبة لي أنا ده مش بكلام عرب حقنا الخفيف ده ما الدقيل ده نقول السينما لي أنا ده باسيون. أنا ندور ديما ننتي وسيا ندور ننتي وسيا ووسيتي ده كيف ناس يسمعوا كيف ناس يعرفوا. لناس بسمعوا بعرفوا ده خليه يشوفوني أنا في تيلي خليه يشوفوني أنا في لب السينما ده داخل ده وسيا كده خليه ده أنا ينادي شنو بكلام عرب ده سوية هجي ده شغل أنا تمنيته من زمان. تمنيت ندور ننتي وسيا والوسيا دي نسيه كيف حتى ناس بسموني إلا ندخل في لب السينما ده داخل. في فرق بيناتهم في أثناء تقديم المسرحية أو تصوير الفيلم؟ والله ما عنده نقول ما عنده فرق بيننا. في شان الكوميديان الميوزيشيان الرياليزاتور قاعد من فوق الكاميرا والميوزيشيان بخلني في قدام كاميرا النادم تياتر في قدام كاميرا كلنا سوا. في نسمع كثير يعني بيقولوا يعني الممثل مع الزول اللي بيسوي مسرح يعني بيقولوا تياتر الممثل السينمائي بيقول لي نادم تياتر يعني ما في فرق يعني تقولي شنو للمجتمع يعني اللي يسمع فيهم انه السينما شيك والتياتر شيك؟ والله ده شغل الأنينة تشاهدينا لمينا كل سوا. انت كم فيلم قاعد تشوفه تقول تياتر. التياتر هو يدهك ناس. التياتر هو يسو ناس ملمين يقدر يسو فورم تياتر يقدر يسو كوميدي تياترال. لكن السينما اتبقى شيك
السينما يفيلمي يمشوا يتابي مونتاج يودوا ده يقبلوا ده يسوي فيه هلال كتير. لكن التياتر عنده التياتر كل عنده تياتر كتير، ما تياتر عنده فورم تياتر كوميدي تياترال كتير مقسم. لكن أننا تشاهدين ده لما كله الفيلم وما التياتر لما كله سوينا بقى واحد، لكن هو فيلم ما تياتر عنده ديفيرنس. انت كمخرجة سينمائية يعني سافرتي كثير يعني شنو الفرق بين الإخراج عن السينما برا وداخل البلد؟ أنا هنا ما هناك ده ما نقدر نلمه. هو السينما يدور قرص. اليوم إيماج كان سمي يدور ليه قرص، يدور ليه كاميرا قليل، يدور ليه فورماسيون قليل ليه أكترات. Yasmine, tu as fait d'autres scènes à l'extérieur. Tu as dit aujourd'hui, comme on l'a dit tout à l'heure, le cinéma et la musique. Tu as eu à gagner également des prix ailleurs. Cela démontre à suffisance tous les efforts que tu fournis, que tu consens pour te perfectionner, te professionnaliser. Mais aujourd'hui, de manière concrète, quelles sont les difficultés que toi ou les autres artistes, qu'ils soient musiciens ou comédiens, rencontrés sur le terrain? Et s'il y a un souhait pour qu'on puisse corriger ces difficultés, ce sont lesquelles? En fait, surtout dans le domaine du cinéma, que de la musique ou du théâtre, ce que je peux dire, nous sommes manqués de professionnalisme. Puisque ici, nous ne sommes pas formés. Il faut être bien formé, même si on n'a pas besoin de grandes choses, mais juste des petites formations pour nous vraiment nous canaliser. Faites ceci, faites cela. Tu ne peux pas te réveiller un bon matin sans laver la figure et dire que non, moi je peux faire ça. C'est impossible. Parce que tu éternises d'abord une image à toi. Parce que tu es sale. Il faut d'abord te nettoyer, il faut d'abord être propre avant de faire quelque chose. Ici au Tchad, franchement dire, nous sommes manqués de professionnalisme. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas soutenus. Nous ne sommes pas vraiment soutenus. Il faut que notre ministère, on n'a pas besoin que notre ministère nous donne de l'argent. Non, il faut que le ministère se mette devant nous. Il cherche des moyens, il nous cherche des formations pour nous former, pour nous aider à aller en avant, pour que les autres nous voient d'une image vraiment propre. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle du cinéma tchadien, franchement dire, nous sommes nuls, surtout côté image. Parce que nous n'avons pas de caméras professionnelles. Il n'y a pas des acteurs bien formés. Et avec tout cela, nous ne pouvons pas vraiment évoluer. Mon souhait pour l'année 2020, il faut que l'État pense vraiment à l'art tchadien. Parce que dans d'autres pays, c'est l'art qui développe même le pays. C'est avec les artistes que le pays se développe. Mais ici au Tchad, comme si nous, les artistes, nous sommes abandonnés, nous sommes oubliés. Parfois, on vient dans une cérémonie, on ne nous donne même pas des chaises pour s'asseoir. On nous oublie. Donc, il faut que 2020, ils essayent de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour les artistes. C'est l'image du pays. Pour faire déplacer un artiste d'ailleurs, il a des conditions. Chaque année, 2-3 artistes étrangers, ils arrivent ici, ils ramassent de l'argent, ils s'en vont. C'est pour aller construire leur pays. Mais ils ne construisent pas notre pays. Et si cet argent, ils donnent à ces artistes, 2-3 artistes ici, le pays va se développer mieux que de donner à une autre personne qui part construire son pays et oublie la réalité du pays. ياسمين أكيد قدمتي لنا شيء جديد في مناسبة السنة الجديدة من أعمالك القديمة ولا الجديدة والله في أعمالي الجديد قدمت قم نلعبه ننادي لكل أخواني التشاهدين والتشاهديات لكلنا نلم سوا عشان نرفع البلد. دائما هسه قاعدين في ريزو سوسيو في أي مكان قاعدين عم بيننا بس نلقى توتون الآيورو. ده ما حال الليل يعني لازم أنينا قالوا تشاهدين نلم كلنا سوا كم من جنوب ولا كم من شمال كان أنتي مسلمة ولا كريتي كلنا لازم نقوم نلم سوا ونقوم نلعب سوا عشان للبلد ده نودوه قدام وللبلد ده ناس يشوفونه كل ناس مستفيقين وناس ما عندهم اي مشكله عشان اي مكان انت مشيت شافوك انت تشاجين ده ينطق خيمه عشان انا قاعدين كلنا ديما سوا نقوم نلعب. وبعد اخر كمان رساله خاصه للرجال ديما قالوا ياسمين ما تخني لنا انينا انا قلت لهم هذا سيربريز 2019 يوم كان يكمل ده
أنا نخلي لك أغنية أنا وخاص لكم أنت ده أنا بريباري أغنية أنا ونبالانسلهم إن شاء الله إن شاء الله. مشاهدينا مواصلين معكم وفي سنة جديدة كل عام وأنتم بخير لكل التشاديين الموجودين في داخل تشاد وفي خارج تشاد. نتابع مع الفنانة ياسمين ونرجع لضيوفي في داخل الاستوديو. تشادين وتشاديات هم لنا خلينا قشقشوا وترنا خلينا أدلوا بالنا الوصل قاعد يجيب لنا مرض الوصل قاعد يجيب لنا مشاكل جيما الكلام الوسخ أننا قاعدين قاعد نداوس قاعد أيورا بيناتنا يا أخواني هم لنا نشدوا هلا المكبرة من بلدنا كلنا سواني ندفو 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 بلدنا. Soyons propres et cool dans nos communes. Qui dit hygiène dit santé. Évacuons nos eaux visées, tirons nos caniveaux, toutes nos poubelles dans les bacs à ordures. لازم نكون سوا نلوم نشهد حلو نمر ببالنا من واسق عشان وصلنا بمرتنا كملنا نخش مكان هدنا إلى سلام صوبنا ما نشوف بطان وصلنا نجيب علينا كلام كلنا سواني ندفو بلدنا 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 كلنا سواني ندفو بلدنا. Frères et sœurs, ce message est important. Il est temps de protéger l'environnement pour le bien de toute une nation. Ma mission, la santé de nos enfants. Un corps sain dans un milieu sain. Anna Winti, elle a dit qu'on est si malsain. Balayons chez nous, balayons la cité, la propriété, tout ce qui nous reste à viser. Chers frères, notre environnement est malsain. Il nous faut la propriété pour être sain. Créons des centres d'incinération pour la destruction de nos ordures. C'est un appel à toute la nation. Mettons un système de ramassage d'ordures. Il nous faut éduquer la population sur l'hygiène, l'eau, l'assainissement. كلنا سواني ندفو بلدنا 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 كلنا سواني ندفو بلدنا. Le premier réflexe d'un bon citoyen pour une santé saine est la propriété. À toutes nos sœurs et frères, ce message nous est adressé. Maintenons nos devantures, nos cuisines et toilettes propres. Sans cela, nous ne pouvons pas maîtriser les maladies les plus élémentaires. Tous ensemble pour un même slogan. Un corps sain dans un environnement sain. Yesa, 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 yesa. Kulina sawani nadufu baladna. Kulina sawani adulu baladna. كلنا سواني ندفو بلدنا Kulina sawani nadufu baladna. كلنا سواني ندفو بلدنا Kulina sawani adulu baladna. كلنا سواني ندفو بلدنا Kulina sawani nadufu baladna. كلنا سواني ندفو بلدنا. Kulina sawani adulu baladna. Ramada, tu peux nous dire comment tu es arrivé à la comédie? Parce que principalement, on te connaît comme comédienne. Beaucoup de nous te suivons à la télé, parfois dans des spectacles également. Dites-nous comment vous êtes arrivé à l'art. Merci beaucoup. D'abord, je souhaite une bonne heureuse année 2020 à tout le monde, à tout le peuple tchadien, ainsi que les étudiants, à mes collègues artistes et à vous aussi. Moi, Ramada, quand j'étais petite, je suivais beaucoup le film. Le film, en tout cas le film indo. Surtout, j'aime beaucoup le film indo. Et mon grand frère défunt, il s'appelle Abakar Makope à son âme, celui qui m'amène au vidéoclub. En tout temps, il n'y a pas le ciné. Donc, on partait avec lui au vidéo, j'ai regardé le film.
Je dis, pourquoi tous ces gens-là, ils font des films, ils nous font rire, pleurer, danser. Pourquoi pas nous ici? Donc j'ai pensé, j'ai dit, pourquoi moi je ne fais pas la comédie? J'ai demandé à un ami, je dis, Papa You, moi je vais faire le théâtre. Est-ce que tu connais quelqu'un qui fait le théâtre? Il dit, oui, moi je fais le théâtre, si tu veux je t'amène ça après à la répétition. Entre-temps, il répétait l'autre là, centre social, numéro 4. Donc je suis allée là-bas, j'ai trouvé toute l'équipe, le groupe, je me suis intégrée avec eux et j'ai commencé le théâtre. Donc, ces jours-là, ils ont une émission à la radio Dia FM. Ils m'ont dit de venir avec eux si je peux. J'ai dit d'accord, je peux aller avec eux. J'étais allée avec eux à la radio. La comédienne était absente. Donc, ils m'ont remplacée. Je fais le rôle de la fille qui était absente. Ici au Tchad, nous les filles, nous ne sommes pas encouragées. Les gens confondent la culture avec autre chose. Ils pensent que dans leur tête, quand une femme fait le théâtre ou fait la culture, c'est comme si une femme qui n'a pas de valeur. Moi, je ne sais pas trop, mais quant à moi, quand j'ai décidé de faire le théâtre, c'est moi qui ai choisi la culture. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a choisi à ma part, c'est moi qui ai choisi cette métier et je voulais vraiment avancer. Moi, je n'écoute pas les gens qui disent ça, ils disent théâtre, ça qui. Théâtre, est-ce que théâtre de Indava Sharaf, fi chat? Je crois que tu sauras la roi, ça, je ne suis pas dedans. Quand j'ai décidé de faire ce travail, je le fais. Je le fais avec amour, avec passion, avec confiance. D'abord, pour faire la culture, il faut avoir la confiance en soi d'abord. Si tu n'as pas la confiance en soi, tu ne peux pas avancer. Avec le découragement des gens, quoi. Tu ne peux pas avancer. Donc, je veux demander à toutes les filles qui vont intégrer la culture tchadienne, le théâtre, le cinéma, la musique, qu'elles les fassent. Qu'elles les fassent. Hein? Pourquoi il y a certains qui nous disent, toi, tu fais quoi dans ta vie? Anna, c'est ce qui me dérange un peu. Tu fais quoi dans ta vie? Quand tu dis que moi, je fais le cinéma, ou je fais le théâtre, ou je fais la musique. Non, ça, c'est pas ça que je te demandais. Tu fais quoi comme travail dans ta vie? Non, c'est la culture que je fais. C'est pas considéré comme un métier. C'est pas considéré comme un métier. Ils te disent que non, la culture, c'est pas un métier, il faut choisir. C'est quoi ça? طيب رمادة يعني أكيد يعني الممثل والمغني والرجال السينما يعني كلها بنتوا رسالة للمجتمع وزي ما أنت ذكرتي يعني أكيد يعني الناس بتفهم بعد كل فترة يعني بفهموا يعني جاد عندها ثقافة جاد عندها ممثلين جاد عندها مغنيين تياتر يعني وهسه حاليا يعني الناس بدأت تفهم المجتمع بدأ يفهم يعني التياتر قيمته شنو والمغني بيقول شنو يعني كلها توصيل رسالة للمجتمع. فانت كممثله كوميديان يعني بديتي في فرقه دياتو ولا انت بس جميتي بس وبقيتي تمثلي؟ انا بديت بالفرق كثير، فرق كثير بديت فوقهم. اول باول دخل في جمل اول مش زي ما قلت، دخل في اسمه شنو جروب انا توماس انكارا، جيت في انكرتهم بالبايب وكده الفرق كله فرق دوك دول يعطوك كريي جروب تياترال هكا. دونك انت تجي تدخل تتدرب مان بالتياتر وكي. نعم. حتى نقول السينما ده كلنا بدينا بالتياتر. السينما ميم حتى السينما في تشاد وسينما ذات دابر في تشاد ده ما في ده حابه ماشين كان فاهموا السينما شنو ولا الجمهور التشاد كله ده حابه بشيء جاي يفهم السينما هو شنو والتياتر هو شنو. زي ما قالت الاخ ياسمين جبال، التياتر نص في مكان آخر، التياتر كله هو بغرو وجراي. نعم. أنا هني قالوا قوموا كبس ماني بلونجي فوقه. والحمد لله على الممثلين هني كتير تلقيهم ده ما مدربين. ما عندنا فورماسيون أدلك يخلينا نمشوا عن بون فوا كوا. يعني كله شغل موهبة يعني. كلنا شغلنا موهبة يعني الله بس أمطانا كي وقانا خادم فوقه. ووقت أنا بديت في الفرق دوك دول ده
شغل ده كبس جلي وخلاص مش الله كبس أداني فوق عشان لين ريسير كوني ما رول كان أنتوني ده نسوي وبعجب الناس وحس كله قاعد يكونتينيو فوق زي ما الأخت ياسمين قبل قالتها أننا هنا محتاجين المساعدة ندور السوتين عن المينستير وعن الإيتا ما ندور مش الجورس بس أي ما يوم بس نادي من جورس كان أنتونا ما بيسيلين شيء ندور بكان وايد عندنا إيفينيما وايد جايد أنت تجيب الانفيتاسيون تنتظر المينستير ما يمشي يشجعك تجيب الديمان تدور خليه سوتينير أنت في شغل وايد ما يشجعك طب كل الاكتيفيتي وبعدين الدقاق كانوا صورة ما كانوا نلقوا سوتين هنا الناس ده الشغل وبعدين جاي خلينا جاي ريتاردي اننا في الديفلوبمون انا السينما ولا انا فلان كلتشر انتو كله في الديفلوبمون انا كلتشر ده شغل حصه جاي اخرنا شيء انا مشي في الدول الاخر ده كان تلقى فيلم واحد تشي فيه بعدين في ميرسي مره تلقى السبونسر ده والله مش المرصص جاي انا هنا تقول لك الريميرسي في السبونسر ده واحد تنين تقول ده كله تلقى ولا نكون كده جو حضروا في الاسبكتاكل هناك ولا في فيلم هناك كده جو ساعدوك في ماما تو سو لك الباندرول ولا سو لك الافيش ولا كي ساكت تقدر تقول لهم ريميرسيما ما يعني كده بس يصير له جورز ينتج ولا كده ما في ومهم على حسب البرودكتور هنا كل مش نجيب الكلام ياسمين قالت تمام البرودكتور كل تقول انا ندور نسي فيلم انا ما رياليزاتريس دهابه بروجي في دومين هنا رياليزاسيون رياليزي فيلم واحد هنا 2 مينيت ده كل من 2018 في النت لقيت فيستيفال وايت اللي فيلم دول دونك انا كتب لهم قلت انا ندور اني بارتيسيبي معاكم في الفيستيفال ده قال لي كان تي بارتيسيبي معنا في الفيستيفال ده الا تتورني فيلم انا 2 مينيت وترجع الا 2019 ان جوي التم يمرق نرسلوا لك التم وتقدر تتورني فيلم قلت اوكي لكن داك ده احنا قاعدين مع المخرج بروم حسن قاعدين معايا سوا في ميزون دي برودكسيون حقهم خلاص انا كوني مع خدمه كان غانا خدمه انا غاني كونسبتي ناس مسأل انت شغل مش اللي انا ندور نسي اديل ولا ما اديل بيقولوا لي اديل كان قال لي ها شغل لا ما اديل بروبوزي شغل اخر دونك انا بروبوزي له السيناريو 3 سيناريو بروبوزي قال لنا سيناريو هناك الدا اديل تورني قاعدين رجينا كي لحد ان جوي التم مرق جاء بيجي سوا مع السيناريو حقي تورني وانفاي لهم الحمد لله ريتينر فيلم حقي هسه جاي ان لين في كومبيتيسيون دونك تحابه انا لانسي في الرياليزاسيون اولا انا جيت توجور كوميديان وفي الدومين هنا انا كوميدي ده عندنا القوي سيرتو الرجال ما عندهم مشكله عندنا القوي بس عندنا مشكله مره وايد بالزايد عندنا مشكله وانا جاي نسي يمور ده بطن بديت من 2014 انا ما نعرف شيء في الامور لقيت رفقاني اللي كانوا خدوا مكسا وكوليك كتير اللي كانوا خدوا مكسا كانوا سوما كوميدي سوا كلكم تعرفون علاش تاوا سمندار كولونيل جينار قالوا لي أننا محتاجين لمرة في الدومين أنا يمورستيك ما عندنا مرة تالي قال لنا خدوا مسوا أنا أقول الإمور ده أنا ما نعرفه وشنو خلاص أنتوني ديركتيف كي التم كلهم بسكريلي خلاص قانا خدم أنا قلت يعني رول أنا أمبوه ماجسكيل أمبوه ماجسكيل كلنا نعرفه بنات الجاب بيقولوا علينا أمبوه عندهم جست وعدين جست ميزان كوا جست حلو مرة كان تشوفين كان جاب حد بيقولوا تتاكي بصفر شئون كيوكي les coquines de judo فوالا خلاص أنا قلت مالا كان شلنا رول حنهم دول لو أنا شلت رول حقهم ده وخدم فوقه ناس بلغوني برا بيقولوا لي داكو أمبوه أنت ما أمبوه وكي أنا ما أمبوه أنا كل je suis une fille timide je vais dire femme timide مش كل الناس ما أمبوه ده ما أنا رمادة sur la scène أنا أمبوه en dehors de la scène أنا رمادة ناس جاي يكونفوندر كل الأكتيفيتي هسه قاعد يصورها قاعد يقول لهم خشم وايد وقاعد بيشوفوك أنت اللي برا بس أنت الداخل بس أنت برا donc en 2020 ده ندور التشاهدين كله يفهموا خليهم ده يسولوا لنا الكومباريزون كوا السينما ما تياتر شيك الامور ما تياتر شيك
كما السينما شيك نتمنى من كل الناس اللي سوتينير أننا ينكوراجي أننا بالشجاعة ساكت بس ما ندور منهم شيء شجاعة ساكت بس شغل اللي أنت تسير خليه يشجوك فوقها. Bien, madame, on a compris. On va, Mansoura, laisser la latitude à Ramada Amaboua de nous faire une prestation avant de revenir à notre invité. Subhana dunia. ها أنا سجاير شفت بكرة فكراني والله كم بكرة وتعرفون في البيت أنا باترون حقي البرودي يوم العروس نرى وفرد لكم كادو جاباني دستاني فكنت نسيتوا شغل وأنا كده أخذت ولا عندكم خبر أنتوا أنا ماريسي أصلا عندي 2020 ندور نري ماري بطن خلينا أوريكم أنتوا ولا عندكم خبر في الروسيا هاي سبحان الدنيا يوم الناس كل حاجة فوق خلينا ننتقل الأنباء بالتفاصيل عروس مش لك ما في سبحان عروس ناس كل حاجة فوق ولا كبار ولا دقاق في الرزاق سيصير خليك بس إلا عروس أنا أمبوه ماجسكيل عروس أنا أمبوه ماجسكيل يوم عروس لا تعرفوه وتر كل ما في سكلاندو ده يوم نير عروس عروس لينا فين تعرفوا لينا كله في أوتيل واسمه صباح الخير أوتيل اللي جالس واكل دقاق أكل دقاق ده من الدواك دول من الجراد دول من البنغاو متاش دول ده أكل أنت كمان شفت كل أنجلو لنا كده فيك خامش اللي بسوا عروس ما تعرفوا ما أنا يوم المرة شجيلة حبيبي ده واسمه ذات الرجل كله اسمه تعرفوا اسمه البريدو جامع أنا ما كان ننادي البريدو أنا كان ننادي للشو بيبي عشان هو تعرفوا هو بيليجي أنا رافينيري في دبي أيه جروس فيسي بكاندا بنات أي أنغورو أروزنا ده أنا ماشينا مايا ليم دميل لقينا كل سوينا فين تعرفوا ماشينا بجد بريفي خلينا أروكو ماشينا بجد بريفي ماشينا كل ماشينا في دربالي ماشينا أجرنا أوتيل كل 15 إتوال شكرا المافي كوفوكا كمافي أبرا ليم دميل هجينا ده قبلنا جينا يني جرا دستاني في بيت غنا أروكو بس مش لسه بوكو ده أيه دستاني فوق بوين ده هاوغوني مش الكبس أنا بيديني كل مكان خديم شغل ندور اللي جاي لا جايز بس كان راجل عنده قرص مقصر لنا ما في وكم تعرفوا مرة قال بكان قرص جاي ما هو كلام حلو فيه كلام دقاق فيه راجل لا أنا ولا قال النادي باسمه ما مشي الأوين وارين كم فجر قوم ماشين بس تقول يمر رجالهم كله فلان قوم يلا إيران ترافاي تما أمشي خدمة نو جامي أنا مبغى ماشي سكيل ما كان يسينا فردا نمشي ننوم جنب حبيبي بشيش نلمي سمير راسه كي قبل بيبي c'est l'heure de travail, hein. Réveille-toi. Aïe, les gars, ils ont des bisous, il se prépare, il barrit. Kadardana gani préparer le veste à gagano hota. Kanga badjaren dresser l'ona adila. Yemchi travail. Quand on fait travail, 5 minutes besoin de minutes, les mangas na khaf le rajilida. Nous voulons qu'on a un bon minuscule le chouru mini la gana khaf. 5 minutes bes ni nari be téléphone. Allô, chou, kiki, wisi baafi. ويصير بقى في شنو كان عشان ما كان حبيبي ناديت مدور نعرف عافيه هناك بس ما تخافي اما انا خاف كيف بابا comment on dit le mariage c'est pour le meilleur et pour le pire non نخاف ولا شنو بناوي le mariage c'est pour le meilleur et pour le pire non voilà هاي نخاف لحبيبي كيف انا travail كان تم على جنب البيت كان قبل البيت كل أنا نفكر فوقا نشيف يعني ما كان نخلي الراجل ده يحتاج لأي شيء كان أوكيبي فوقا jusqu'à ده أنا بونا راجل إسبيري راجل ترى دومين خدمة وجينا فايت غروس بيجي ما في كما هو عندنا غروس زين إيكونومي زي غروس شيك يجاي غروس زين إيكونومي أسوينا ده كان نيجيريا فوقا ورا ده كله كلام ماشي جاي يكمل ومن تعرفون وقع فايدة كان جرى يجي لترى حبيبتي ايه اسمع نوريك يهبك برشانغ حبيبتي انا يات تقدر شنو اوريني كان عندك سيله 500 رانشني كنت نصب كريدت في التليفون هي ينقريا انت ساكل عمرك مش فاتش خدمه ما ادري دخلي معنا شنو الا خلاص من قرص ما في بس الا انتيني وانتينا هي ده ما يبقى هاي شيري le mariage c'est pour le meilleur et pour le pire non eh ينقري dans ça là y a pas meilleur hein أنا شغل كله ماشي جاي أمبيري ده ما في كشيء كم مرة كان جا كان غني دور كريدي أنا قلت هاي ده ما يبقى
وانا ايكونومي انا سويت بس كله كده بس اكلنا فوق سوينا فوق سرندو انا لقينا فوق باسي فوق مومال فاسي دول وبعدين الناس تقول تدور تجي نكون ملوك القاعده كده انا ماشي بيننا ما يبقى لي اي المارياج بس المارياج في حلو ما ادري مارياج في بير في بير ما يبقى لي انا ماشي بيننا خليتها مرق ماشي بيننا 3 mois après البرودو نوميو ministre des finances نقابل ولا نقعد انت لعب ولا شنو؟ Merci Amaboua. شكرا أما بوا، يعني شكرا بالكوميديا الجميلة. سيد بروفيسور، يعني رأيك شنو في الفن التشادي والكوميديا التشادية؟ أول مرة نشاهد أول مرة نشاهد. نعم. لأنه فوجئت ومبروك عليك يا بنت، مبروك عليك. شكرا. لأن أنت تمثل الحياة العين اللي هنا عايشينها في الواقع في المجتمع، لأن في الواقع في المجتمع عايشين، والمعيشة تعدي لمجتمع فقير، مجتمع له فقارة، له حضارة فعلا. وانت اصلا انا بس داير بقول لك، هل وصلك شعور التشاديين في الخارج، الرجال التشادية مثلا في السعودية او في فرنسا او في امريكا او في اي دولة، هل وصلك عبر التلفزيون التشادي شعور التشاديين؟ لان انت تذكري المجتمع الجديد. انا في جيلنا علينا ما عشنا، اما هو ما بنعرف، في جيلنا علينا ما بنعرفه، في جيلكم انتوا من عارفه، بنشوف ببناتي بنشوف اجيب بيسووا كده وبيسووا كده بيسووا كده، ده شنو؟ يعني ده الحياه الجديده. انا فيها انالفابيت، وده في وجيتها حقيقه، في وجيتها. ومبروك عليك، مبروك عليك يا بنتي ياسمين، مبروك عليك. وطابو لان انتوا عبر الاغنيه وعبر التمثيليه ده انتوا درس وتنبهوا المجتمع التشادي عشان يغير. اكيد. وانا ببارك لكم، بقضي عليكم. Mansoura, طبعا شكرا. Mansoura, voilà, nous venons de suivre une prestation de Ramada. Elle nous a présenté le personnage principal qu'elle a souvent l'habitude de jouer, en l'occurrence Amaboua. La télé Tchad est suivie de par le monde. Pour ceux qui ne connaissent pas Amaboua, en fait c'est un terme générique de certaines filles qu'on a ici et qui essaient de vivre une vie idyllique avec leur conjoint, et lorsque la situation se dégrade financièrement parlant un tout petit peu, tout se casse à la maison. Et c'est souvent des filles qui essaient de calquer leur vie sur un idéal qui n'est pas toujours présent ici, et très souvent aujourd'hui cela pose problème, même dans le choix du mariage que les jeunes voudraient avoir. Okay. Voilà, nous revenons à notre premier invité, en l'occurrence professeur Ahmad Mohamed Hassan. Nous avons avec vous tout à l'heure parlé essentiellement de la 4e République, du passage d'une république à une autre, ce qui fait la spécificité de cette 4e République par rapport aux 3 autres que nous avons connues précédemment. Professeur, aujourd'hui, est-ce qu'on peut se permettre de dire que cette 4e République est en marche? Si oui, elle se matérialise comment sur le terrain? Après son adoption, le texte est passé d'abord dans le cadre d'un forum qui représentait une sorte d'échantillon du peuple tchadien selon les diversités. Pour pouvoir le discuter, il y a eu une discussion, il y a eu des discussions chaudes même par rapport au mécanisme de découpage, du nouveau découpage administratif de la République du Tchad, ou à la suppression de certaines institutions, ou à l'intégration d'autres, par exemple. Puisque ce texte reprend la constitution de 96, de mars 96, qui était, elle, issue des recommandations et résolutions de la Conférence nationale souveraine de 1993. Et donc, ce texte avait été, d'abord, le projet avait été discuté avant d'être soumis
à l'Assemblée nationale, comme je disais, que nous autres, dans le cadre de la profession, on l'appelle le constituant dérivé, puisque le constituant originel, c'est le peuple tchadien par le principe du référendum. Mais puisque le constituant dérivé a un pouvoir légal reconnu par la Constitution elle-même qui prévoit les mécanismes de sa révision, et donc ça aboutit à la 4e République, quelles que soient les formes juridiques, dans la légalité, elle ne souffre d'aucune contestation. Maintenant, elle est mise en place, puisque les institutions prévues par la 4e République commencent leur mission. Nous avons transformé certaines, nous avons réajouté d'autres et supprimé certaines selon l'évolution économique, sociale et politique de notre pays. Maintenant, nous entrons dans la mise en place des collectivités autonomes, puisque nous avons la décentralisation, nous l'avons choisi comme système d'organisation et de gestion du pouvoir depuis la Conférence nationale souveraine. Je ne voudrais pas vous tendre l'histoire. C'est depuis son indépendance que nous avons opté pour la décentralisation par la base, en cas de disparition d'un chef de canton, et le canton, au-delà de l'entente des héréditaires, est transformé automatiquement en communauté rurale. C'était ce qui avait été prévu dans la première organisation administrative du territoire de 1961. Mais après, nous sommes entrés dans les turbulences politico-militaires, la stabilité est revenue, et à la Conférence nationale souveraine, nous avons passé 2 semaines de débat sur la forme de l'État, entre fédération, construction de l'État central inachevé et option de décentralisation, et nous avons abouti par un mécanisme de ce qu'on appelle consensus à la décentralisation à 4 niveaux: régional, départemental, communal et communauté rurale. Mais les 4 niveaux, nous n'avons pas essayé leur mise en application. Nous avons mis des années pour définir le cadre juridique, mais nous avons seulement commencé l'expérimentation au niveau communal en 2012 avec les premières élections communales urbaines dans notre pays à titre d'expérimentation. Le fonctionnement connaît beaucoup de couacs, que ce soit économique, financier, ou dans la compréhension des mécanismes de transfert de compétences du niveau central au niveau périphérique, avec également le transfert des ressources qui devait en principe être accompagné. Mais nous, maintenant, nous avons redéfini le découpage administratif en province, et nous n'avons pas encore organisé cela. L'État tchadien s'organise pour les toutes prochaines élections suivantes, et on aura les législatives, et après les législatives, on aura aussi les locales, et ce qui permettrait d'expérimenter à un certain niveau la décentralisation comme mécanisme de développement, d'incitation et d'éducation de la démocratie à la base, et responsabiliser les populations pour qu'elles s'occupent au niveau provincial, communal et rural, pourquoi pas, de la gestion de leurs propres affaires de proximité, et que l'État central va se consacrer sur des activités beaucoup plus grandes, couvrant l'ensemble, l'essentiel, dans le cadre de l'orientation du développement et de l'émergence de notre pays dans le concert des nations, avec les possibilités dont il dispose, notamment des revenus divers naturels et autres, pour pouvoir nous concentrer à l'essentiel au niveau central, mais au niveau périphérique. Alors on pourrait s'occuper des affaires locales en responsabilisant les populations elles-mêmes qui vont avoir une sorte d'assemblée locale. Et cette assemblée locale, c'est pas un parlement, bien entendu, il n'aura pas la compétence de voter des lois. Le principe de l'unicité de l'État et de la norme juridique reste à l'Assemblée. Mais par contre, au niveau périphérique, il y aura des délibérations qui auront à la limite des valeurs administratives qui seront ne seraient pas en contradiction avec la loi nationale. Alors, la 4e République est en marche. Il faudrait attendre, parce que c'est quand même tout récent, c'est encore assez prématuré de pouvoir faire une évaluation. Donc il faudrait quand même observer un temps d'expérimentation. Et comme il y a beaucoup de contradictions, il y a beaucoup de critiques, mais ce qui est normal, c'est naturel, parce qu'il s'agit d'un contrat social, il faut que les intéressés apportent leur rapport, leurs contradictions, leurs réserves, ou leurs désaccords, pourquoi pas. C'est principe, c'est cela, puisqu'il s'agit d'un contrat social régissant tous les Tchadiens. Et donc à ce niveau-là, en prenant en compte toutes ces critiques, et alors on pourrait améliorer. Je vous disais tout à l'heure que, par exemple, l'association des chefferies
comme institution de la République peut paraître contradictoire. Vous m'avez posé la question. Mais parce qu'on n'a pas gratté le toit au fond, si on avait gratté le plancher au fond, nous allons comprendre que c'est une innovation parce que le Tchadien continue à s'identifier à sa chefferie. Et à sa culture, à sa tradition, à sa province. Nous avons connu aussi un repli identitaire très, très grave, et ce qui permettrait aux gens de dire maintenant la construction du chantier de l'État moderne et de la République citoyenne et républicaine peut se faire en associant les chefferies traditionnelles qui ont une emprise réelle sur l'individu tchadien, au-delà de l'État qui est resté superficiel depuis sa proclamation en 1960. Oui, Mansoura. طيب يعني بصفتكم كمعنيين يعني معنيين بحقوق الإنسان يعني حدثنا بحقوق الإنسان عن شاد. بقول لك حاجة شاد ما وصلت لحقوق الإنسان إلا ما بعد إعلان الديمقراطية والحرية سنة 1990 لأن هناك مرينا بديكتاتورية عضيضة صفقت دموع الناس. ما عندك قبل 90 ما التشاديين ما عندهم الحق بس يبكوا امواتهم. حق تبكي الاموات التشاديين ما عندهم الحق. الناس بيموتوا بكم ما تعرف، لكن ما عندك الحق مثلا في عاداتنا تصدق، لما تصدق بدوك وتفقد حياتك. الحمد لله في اليوم جرايد، في اليوم مشاجرات، في تعددات الحزبية والمجتمعات والجمعيات، وهناك في حريات مثلا بدي لما التمثيلية في عهد واحد ما بحصل، بس في عهد واحد ما بنسى. ليه بدي لما تقدم أغنية تعدي للوحدة تعالوا نعيشوا، الكلمة دي عندها معنى. ليه؟ في فقد التعايش السلمي البدي داير تقول للناس تعالوا نعيشوا. نعم. أنا بس شفتي ما بس بروفيسور في القانون لكن في علوم السياسية، وعلوم السياسية تعدي بأن تهتفز بسوسيولوجية الإنسان وتاريخ الإنسان، لأن العلوم السياسية تعدي تديك كفاهية لتصير أمة. لما انت ما ممكن تسير أمة إذا كان أنت ما عندك معرفة للأمة. نعم. يهود شيء أنا بدرسها في جامعات مختلفة في العالم 23 جامعة، ويهود ده بأدي لأن في هناك كل التشاديين بيتكلموا لك كان في الكنائس في الجوامع ورجل الأديان أو في المدارس الناس تتكلم في فقد التعايش السلمي. هناك فقد التعايش السلمي في الأنف وحاجات كده الناس تتعدي، ويهو ده الممثلين وده ده بيجيبوا ثقافات بيجيبوا الأغنية دي مساهمتهم. سهم له قيمة وله مكانة. أنا بعتبر نشير على الاعتبار لأننا بأدينا كفاهية في عملنا كمتوجهين. طيب شكرا لك. Professeur, nous venons pratiquement à la fin de ce programme. Quel est votre mot de fin? Quels sont les vœux que vous aurez à dire à l'endroit de la population tchadienne et au-delà du monde entier? Écoutez, moi, mon vœu est le suivant. Je suis à un âge presque de la République et du Tchad. Et je suis grand-père. La paix. La paix. Nous avons habitué le monde à notre bellicisme. Nous sommes belliqueux. Nous sommes belliqueux par la violence, connue par la violence. Et cette violence, il faudrait maintenant qu'on se stabilise. Et on est stable. Il faudrait maintenant développer, quelles que soient nos contradictions, quelles que soient... Mais justement, c'est dans la contradiction qu'on construit, bien entendu. Quelles que soient nos contradictions, il y a une valeur que les Tchadiens doivent conserver. Et je souhaite pour tous les Tchadiens, quels que soient les âges et les générations, et les religions ou les cultures, c'est la tolérance et la paix. Merci. La tolérance et la paix. شكرا لك انت كمان وسنة سعيدة عليك وان شاء الله لأسرتك. آمين. ان شاء الله. Moi, mon dernier mot, je souhaite une très belle fête à tout le peuple tchadien. Surtout, je lance un appel de la cohabitation pacifique, tout le peuple tchadien. Tout ce que nous voulons en 2020, c'est la paix, rien que de la paix. Il faut qu'on oublie nos différences. Le Tchad, c'est pour nous et c'est nous qui construisons le Tchad. Donc, oublions tous nos petits problèmes, nos religions,
cohabitons tous ensemble pour que le Tchad aille en avant. Surtout, c'est la paix que moi j'ai besoin. Merci. شكرا ياسمين رمادة. كلمة أخيرة وتحني الشعب التشادي والجميع الأرتيست التشاديين إن شاء الله. شكرا منصور. 2019 فات نترني الباش جايين في 2020 نطلب السيما من كل الناس اللي خطينا فيهم واللي سوينا مشاكل 2019 فات نطلب منهم السيما كلهم وال 2020 جاي خلينا نستقبلوه بالفرحة زي ما هسه الناس قالوا بالباء. année 2020 ده خليها جانا année de réussite année de changement quoi خليها يلا اختيار شيء يخير لنا وتيقع عديل ان شاء الله نشوفوا الباقي. شكرا لكم. أكيد يعني نعيم أننا في نهاية حلقة الخاصة بمناسبة السنة الجديدة وإن شاء الله يعني. Voilà, chers téléspectateurs, nous venons déjà à la fin de ces plateaux spéciaux fin d'année 2019. Nous avons conduit progressivement de l'année 2019 à l'année 2020. Bonne et heureuse année à tout le monde, à notre cher public, à nos chers téléspectateurs d'ici et d'ailleurs. Nous remercions également l'équipe technique de la télévision tchadienne et au-delà l'ensemble du personnel de la télévision nationale tchadienne qui, depuis pratiquement une année, n'a jamais cessé de vous retransmettre son programme, de vous faire vivre les grands événements au jour le jour. Et nous vous disons bonne et heureuse année 2020. Nous souhaitons la paix, la cohésion sociale à notre cher et beau pays. Merci et bonne suite des programmes sur la télévision nationale tchadienne. Bonne et heureuse année à tout le monde. J'invite tout le monde à venir sur le plateau, le public et l'équipe technique. Goumouna Labo, j'ai dédié cette chanson à tout le monde. Goumouna Labo, Goumouna Labo, Goumouna Labo, Goumouna Labo, Taluna Labo, Taluna Labo, Taluna Labo, Taluna Labo. Cheki la banki, balati halbi la banki, halbi la banki. Gumina labo, balati talina labo, talina labo. Namshu Mandela, namshu Hajar Lamis, namshu Abduyur, namshu nalabo kistete. Namshu Amzuweb, namshu Abdeshe, namshu nalabo Baywele. Subu aja يا أولاد عنينا كل تشات لازم لنا استيفاق من الأمه لدرنا يمشي قدام يا جماعة قومنا لابو